شوفوا البنات وغادي الريزولطا. شوفوا النتيجه. بكيلو دقيق درت خبزه محشيه، درت 3 خبيزات هكذا، 3 petites galettes. J'ai fait une grande galette farcie et celle qui est genre calzone. Voilà, il y en a 3. Je vais vous montrer le résultat. Je vais découper tout ça, dresser tout ça et je vous le montre. Comme je vais couper la galette avec vous, on partage les خبزة تاعي ونوري لكم تجي مقرمشة. Regardez. شوفوا ها هي، شوف كيفاه تجي من داخل ما شاء الله. هذا البنات بحوايج ساهلين خلاص كنا على ميزون. On peut faire des belles choses. Et moi je vais vous montrer la présentation. Je dresse l'assiette et je vous montre. سلام البنات، صباح الخير عليكم. اختي حبيتي ديري وصفه للغدا وما عندكش حاجه كبيره في الدار، تبعيني راح تتغداو وتتعشاو وتحمدوا ربي. Les filles, vous n'avez pas grand chose à la maison, on va faire une recette rapide, facile. Là, j'ai 1 kg de semoule extra fine. Si vous en avez, moi j'ai mis la fine. On met du sel, une petite cuillère à café de sel. On met l'huile. Dans les 50 ml de l'huile, regardez, je mets tournesol بزيت المائدة وكملت بزيت الزيتون. نخلط هكذا. تبعيني سيداتي، suivez moi, vous allez avoir une recette délicieuse. طلها نص مغرفة تاع خميرة الكاطو. Voilà, une petite cuillère de levure chimique. نخلطو وبالماء. نبداو الماء راهو عادي حاضر حرارة الغرفة، ونبداو نبلو العجين تاعنا. فوالا vite fait. J'ai utilisé dans les 180 ml d'eau 180 ملل تاع الماء. نتي عينك ميزانك يا اختي، بلي وشوفي. نخرجها من ريسيبيون ونعجنها غير ليه نديها ونجيبها هكذا غير باش تسلم لي. اها 5 minutes de pause les amis. دونك 5 دقائق تاع الراحه لهاد العجين، خليتها ريحت. ودوكا نشكلها كريات غير صغار ونوري لكم comment je vais faire le reste de la recette. C'est une recette express avec très peu de choses. شفتوا العجينه كيفاه تجي حاكمه روحها البنات. La pâte est très ferme, regardez. Voilà. Ça, je finis tout et je reviens. Voilà, dès que j'ai façonné ma pâte, on va passer à la farce. Voilà la farce البنات. هذاك الفلفل والبيضنجان تاعي، des aubergines, des poivrons, des courgettes grillées avec de la tomate, sel, poivre. Je vais rajouter de la coriandre fraîche et on va façonner nos galettes. نقطع الدبشه البنات. Je vais couper la coriandre. Et je vais la rajouter aux légumes grillés. Tout va là-dedans. Vous pouvez rajouter des olives en morceaux. Vous pouvez rajouter de la harissa. Moi, je vais rajouter de la tomate que j'ai préparée. Elle est faite maison. La base de toutes les recettes chez moi. La recette, toutes les recettes là, les légumes grillés, la tomate, c'est sur YouTube. Je vais vous mettre le lien.
فوالا. نطرح العجين تاعي يا البنات. On va étaler notre pâte qui est très ferme, mais c'est pas grave. C'est voulu. بالدم ما درتها فيرم تشوفوها باش تجي تقرمش، ما تجيش طريه مجلده. اون بلوس سي على سمول، هي راهي مخدومه بالدقيق ماشي فارينه، فهمتوا؟ تبعوني الوصفه تهبل. لما نديرها فوالا نطرحها مليح. طرحت العجين تاعي رقيقه، يفوت طرحوه رقيقه البنات مليح. نحي لها هادو الزوائد على خاطرش ما نقدروش نخدموهم بيدنا، العجينه راهي يابسه مليح هاكما روحها. نحيوهم هكذا، شوفوا مليح هكذا. هذا الديسك الاول نحيو هادو حواشي ونحطها بجيه 2 دقائق ونوري لكم كيف نكمل. جيطال لا دوزيام بول العجين الثاني ونطرحوه. شوفوا كيف شويه مجهود باش تطرحوها رقيقه البنات، لازم رقيقه. نوصيكم لازم تكون رقيقه مليح. faut l'étaler finement, c'est important. Voilà. وغطيوها كي تحطوها ترتاح، غطوها باسكو elle se dessèche. Il faut couvrir la pâte. Voilà. العجين الاول le premier disque ونحط et je vais mettre la farce. Regardez, c'est des légumes grillés bien épicés. Si vous voulez bien piquant, c'est à vous de voir. Chacun il mange comme il veut. C'est genre de pizza fermée au fait. Voilà, à base de semoule bien sûr. سهله الهزان، même نقلبها هاهي وندير لها نفس العمليه قبل ما نحطها sur la plaque. Comme ça vous serez sûr, vous la tournez, vous faites la même chose, vous serez sûr que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Il faut نهزها et je vais la mettre sur la plaque. La galette est sur le feu. Le temps de cuisson, c'est à peu près 5 minutes de chaque côté. C'est pas encore... on laisse le temps de... Ça prend forme. Après, je la tourne. Étaler une autre pâte. Regardez, on peut faire d'une autre façon. نقدروا نحشيوهم بطريقة واحدة أخرى البنات. شوفوا نحط كيما قبيلة هاد الخضروات des légumes grillés avec du piment, de la harissa si vous voulez, plein de fromage, du chèvre, ce que vous avez sous la main au fait. On peut mettre du fromage kiri, on peut mettre ce qu'on a envie au fait. C'est comme les pizzas. Voilà. نقلب الخبزة تاعي سهلة تقلاب. شوفوها شويه سخونة، شفتوا هكذا. وننقبها، نقلبوها بالبيك، ما فيهاش الخميره بزاف، ما تطلعش ما تخافوش تجي تنقرمش تهبل. فوالا faut la tourner et vous faites plein de petits trous. Voilà, et on laisse encore cuire 4 à 5 minutes. Je mets de petits morceaux de fromage, c'est du fromage fondu comme ça, ou du chèvre comme je vous l'ai dit, ce que vous avez envie de manger. Et ce que vous avez sous la main aussi, hein. Ça peut être les tostinettes pour les hamburgers, là, le fromage carré. Et on va fermer comme ça. On rabat l'autre partie de ce côté-là. Et on va fermer. La galette est cuite. Regardez. Voilà. On va la sortir. Exactement la même chose. On va fermer. Ça ressemble beaucoup à la pizza calzone, sauf que هذه تاعنا كسرة عربية محشية بالسميد، مخدومة بالسميد. شفتوا ها، نقفل مليح، نقدر نقلبها قدامكم. شوفوها الخبزة ديال الاولى نقصها ونوري لكم. نكمل، نزيد نقفلها مليح، تنحيو الشك comme ça vous serez sûr que ça cuit jusqu'au bout. Elle reste fermée. Voilà, mettre sur la plaque.
la laisse cuire. Pareil que l'autre. Fait des trous. Parce que ça, il faut regarder. Si vous voyez que ça commence à gonfler, vous faites des trous. Voilà. Détournez et elle est restée intacte. C'est très facile. Je vais même vous conseiller de faire des calzones comme ça. C'est plus facile pour les débutants et les intermédiaires.